Yan. Mukbangin natin to. Yan, babae mataba. Yan. Kakainin natin to. Yan na. Yan, laki oh. Laki ng alumasag. Yan. Sili tsaka bawang. Sausaw natin dito. Yan, yan. Yan o, bubok. Boy, bubok ako na o. Yan, taba o. Yan. Siyempre, unahin natin yung aligi. Sausaw natin sa suka na may sili. Sarap. There you go. Sarap o. May dumadaan sa likod ko. Sarap. Siyempre, kain. Tapos sige. Ito. Sarap. Medyo maangang siya, pero masarap. Ito pa guys. Yum. Mapaparami tayo yung kain mo dito. Sarap. Dudukutin natin yung ano, taba. Yan o, taba o. Sarap. Sarap. Yan o. Tapos lagyan ng sili. Taba. Napo natin yung kinain niya. Hindi masarap. Kumama sa aligi. Ayun. Sili pa. Sarap ang sili. Yan. Sarap talaga pag ano, pag mataba. Pag kayo namili, piliin yung babae kasi mataba yan. Yung ano, hindi triangle, bilog.
Sarap. Lasa. Ito pa. Ito pa may sarap. Dami. Babay na. Mamaya ulit.